Aja konkron wa boss ni asase eponi ne ewo mu nyinara. Anwumre so onko a ehye woni monyam. Onko a ma so kron pagya yo kese. Yerua ye kan wo ahoɔden ne tumi mu sɛ obi ni wanim obi ni wachi. Wo ye mfiase na osaye wie nyankopɔn. Wo ye alpha omega ahyase ne wie no. Utum obi ntumi hini uhino obi ntumi ntum. De onkuto uka ane bam. Yerua anwumre onko a na onfra da wase. Onko a na onfra yiwaye. Onko a na onfra kamfo. Ye kaso obi ne wonse. Tumi mu ahoɔden mu mani ye ne kasiye mu. De onkuto uka ane bam. De wo hye ene gina wo. Yerua ye srew anwumre onko a na onfra yensa da yeseyam. Fwadum ni shiae. Na ma wadum no humobru hu no enso yenso. Na fa yade nkwa Yesu Kristo tumi bekasa kire wo ma. Saa bre ne manya di adanse se awie brem ne ewei. Na enche na Kristo waba na mponyari ye se enche unam kwa mu awoba. Wabeto nko a no mfran se. Yetu Kristo unwunu utumi wadom nase. Na biara wasisi ma hotefo enyam chefa. Yerua anwumre watie ye mpaibɔ no wadi nkonim ogwama bo jade shima mani asengu nifu asdan kan odi adom nti amen. Because wa me de nchiama matiefo nyina biu Kristo adoye ti danda nyina ogusu a wo kyerɛkyerɛ ni senti ane sɛ empanya ka to wo sɛ ebra etire wo hoi ye nya kyehye da ne santi soronga se nkwa wo yemui dare da nyina so se nyame asefan se eno na ye nkwa edina de Kristo de bre wato de se ungratefulness na je so de ba yankasa ye ka se mu a boniaye fo ana boniaye ne se yasa kire mu a enipa yani nsohwe bibia ye benya no yani nso anye ye fe nti ne nipa ye bonia ye efo ewo otumfo nyankopon anim ene ndoba Jesus Christ mu eno nti na Bible no ama ye konya ne de ye mera mesua ya matiefo mo ma no hamo se erode akwa mpepi mikasa na yare no COVID-19 aba be frem saa na sese ba fi se empanya ka to wo se obofo ne de ne nam eho apaso pepi mikase Bible asemo kan say according to the book of 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10 no was mo mani na ho monwen what I say mawani na ho na wen fi se o tanfo abonsam no nam se gata obubom hwehwe do benyan amre no di fagidie gina pinti si ne kwai di banifo akan se pampopa ngoma so nyani mode ne yiye mutira na fa ko tonfo bo no so no na ho su hia no na banya ka to utu pampimu a no otokru utu pampimpe no ho se kuro e wo ho ene ti kukuru gyae a keka ka no so ebegyae na banya ka to se de wo pam no wo mre ya onyina na wadwo ahome eno ti ne Kristo ebekyekye na so ne enipa ye bonia ye fo ewo nyame enu masem se esip se yada ne akokɔ ye didi wie ne de ano atwitwi ho no mo eno ti na Bible ana Kristo pese ne de esua bibi efa ho na we be part 1 musonfo awurade akoa Samson Gabriel mponi etine hwe kunkum so didi kan ye Paul ngoma twekɔ ma Timoteo to so mienu eti aye miensa na ntwe so baako ekosi ne mienu no awurade akoa yenko ye bɔ nyuma bofase na yenhwe anwum no ne yenti anwum no so yi Paul matos mi no twekɔ ma Timoteo ti miensa na ntwe so akono mienu no
First, I'm an Hunu bread. Amane hunu bre. Na ewia e be kan English no so no yahwe. Now, who yes, say? Eti wo ka kire ewia si nipa. Ane a Christopher, a didifo nyina se. And that dear children. Yen hunu we potin se. Ena edi Christo emaye no achi no. Emre mu ya dem papa. Emre mu ye deni ebeba ye deni yo. Emre emu be ye deni ebeba. Ebema Christopher ho achire ye. Ebema ye na ye twa Yesu Christo na ye pe heaven akro no. Ana ye pe su nche wakọ no ye ho be chi ye papa. Yesu amfansi ye. Efi say Papa ya ho pefo. Edi kan enipa be ye ho pefo. Che say nipa wo mo ebe ye greedy. What I say? Be bien ho ma me no. Do nipa be nya bien ani nso. Ahopefo koso. Sika pefo. Na wo mo be pesika enenya ne koso yi. Ena obi kum obi. Wona ko pesika. Na anu ye nche kra. Obi akwachi opimfo akunu. Ayi ni ba na ewo ne yam no. Asa twa maame ne nan e de ko. Asisi so many places. Na see so many times. You must say that dey akiri. Eye sika pe bonin entra. And the way you know koso no kire se. Ayi awie blom ne dey be ye wo no. Nsanchane ne dey dey no. Nso beto amframa edikan. Tinipa be ye ampefo. Obi twa oni ati. Ti ne yanhwe akasefo a edwen okot. Ahemfu wom. Abamu banimfo wom, ewiase enipa yebu so me akahye no omwom. Na mpo wo mfo nsa sofo so kura okotofo no. Na yesu ka Bible say esumni an enikaka. Na di ebra wo hu se sa nema we nyina na ekoso no. Bible say the working kan no on ti ase. Koso e. Ahwahoafo. Nipa be ya hohoafo. Ahantanfo. Ebususem kafo. Oh, nipa be ya ebususem kan. Wo be kasa ma na no e de be ato soro. Wo be kasa ma na no ato nyame asem. Wo be kasa ma na tie nyame asem so wo mfa ho. Wo be hye mra ma na tie nyame asem so wo mfa ho. Ere de bia meta kan. Na magbo US president ya what is the sia no Joe Biden. Say wakasi su dia se wo man biara wo se wonyi homosexual na gay entumu no sama no yamwawo yanti o eti ade atia nyame asem ena woyo eti o chese wakasa ma na no yere ben ato esoro wakasa tie nyame asem nyame aka no wono atwe nyame eno yere ben wo fam na se wogina ohene bia ni mu a wobati me atwe wo hina num asem awofom amra yeyi no enwanya nka betwa ne asem ketoa eso nipa kasa ne afa ye ho adi na ne nyina kire Kristofo se yemma ye ne so hwehwe ne se ye nkwaje no aben kosoma me rede kwa awofo asem ho afodefo ati awofo asem ho asodin efo ahaya ntie awofo asem ho asodin fo so kasa enya se mi ameti yayi meba bema anase meba ba ebe asodin eno ka ho kura no a eye eno wo ho na ne kase pa ne se ye ne ye ti wiase nyina no yakopon ma ne ye enti so long as ye nyame asem so asodin no na mesi ye mfa nifa ye se be fa bonkum na mesi ye ntena han mu ye se be tena sum mu kire se enipa aye nyame asem ho asodin fo nipa nyame asem so asodin fo enti so ka se awofo asem asodin beba enya se bia maami adwo manu ani kwaku ajaben ema o ma wo mo nko aho asodin do eno ka ho nanso na wiase nyina ya sodin fo di boni akese ayi niam asi nyame asem ano kire se wiye bremu an ye wo no obra ye hu se say that sodin ko ekoso no na atumfo wo wiase na ya sodin no akatefo wo wiase na ya sodin no atitiriwa enka ye beka se wo mo betu nipa fo no say ka babu ka se mo na se ka mu kuna temu wo mu na so mo na mo time papa na mo dobone enti enipa ye nyame asem wo sodin a kire se Yesu Kristo ma to so no aben kosoma me bonia yefo enipa be ye bonia yefo aha na me de ye
masemnity no ungratefulness. What I say, ungratefulness. Enipa be ye boni ayefo de say no. Ewiase si ano. Wona wo be ye boni ayefo. Wona kura tumi ye boni ayefo. Wona oni be ye boni ayefo. Asofo ye boni ayefo. Adifo ye boni ayefo. Asebakafo ye boni ayefo. Se ye kata ye ni. Awon ye nyame aye no. Onipa se ye nhwe ne ye hunu. Ya me ye wi fi de atwam ni na. Ye tie se adane izi ama. Nyame pa pomu de. Na so mu wi fi. Wo ma bu se so mu benya nam awie no ana aduani adie no. Eso sene po nyame ye de bai e pa mu no. Wala se ti se sa na ko. Ti na me ka me se nam de ye ba be hye mu no. Ti se yan hwe se ya liye ye ba ye ya. Adi hu bo ato wiase nyina so na mpo a Christopher a enka ye nim ye Nyankopon no. Ni tumi ni mani ne kase na ye nim se Kristo no wore na wadi wo na sama so nkonim. Enti me ne wo de ebanisi enua nyina betutu ama na kabe. Eti kade amba no enye ye hu fi se ye nim de ye de ye ho ato no so. Ye nim de ye twere no. Twe di ampo no a ye twere mpa hweda. Na so ne mo mere de ekoso. Na so trase na busa se eti ye se no COVID-19 no kra no aye ka no. Enipa ekum wo kra me fa Ghana nya fa to ho. Enipa COVID-19 ekum wo Ghana. Yemfa ntoto accident ya. Esisi wo Ghana. Ye enipa fa mu ahwe wo nkwa. Momma yemfa enipa accident ekum wo mu entoto COVID-19 ho. Eti senke ye bo bibi hu dawuru a ye ba senke ye bo hu dawuru. Anianom se yesi ye pen ye kum nipa yemfa accident entoto COVID-19 ho. Ni yenhwe de senke ye takan kanen se ebania ka to se ye de hia asa ye de fata. Na nso san se obonefo fidi e wasum no nti no ye se niam hia pa na ye de nyina gu ho no mo se de be no bonsam fidi wasum no be yi ni panti ene se wiase nyina ajetuma ye bo ho dawuro tin. They say amma Christopher ni afra awode Nyankopon ayama ne man nipa ye aye boni ayefo awade hu yemo to associate wala bi bia won tema wo nipa bi bia la ho tema wo mo yanka in English no mari contentem na yenye 2 Timothy chapter 3 the verse number 1 to 2. 2 Timothy 3 the verse number 1 to 2. I'm reading from the Good News Bible. Let me say the last days. Remember that there will be difficulty. I'm thinking again. Remember that there will be difficult times in the last days. Yes, people will be selfish. That's it. Greedy. Boastful. What greedy? Boastful, huh? Conceited. They will be insulting. What it? Disobedient. Ungrateful. Yeah, ungrateful. And irreligious. That's it. And you know me, Papa, I can't English, you know. But I quite interested in them. They are your bonia yai. Said ye a sea what ya demobraso. The young so ya by and nay assassinamo. Visampania can't what I said. So would you baby obi and nanti ya here saying one. Would you want to hear ye? Now hear ye. Nefisa a diaba, Quakwana to do yano, and the Kuma entrance yen or tunko. The dear Ray. Most of women sunum and now Numbers, chapter 14, verse 1 to 12. No, Yanko. Most of my Tosuna and our numerate, a tear to an chest of a book of sitting in more to me, the teachers of mine and you. Bonia, no. Nipa me real fishes here. The Benaka to us, any money a kaye. Koi. As a phenomenon, and my one this wall. Now, minus one, I don't know. Yo, when you made the name, my Yens and Chenya would do Makuma could do our Egypt as and I'm Zimas. And Sana. What here fellow Emma Mokai Amo Macro. What I say? I need this woman say. And you may see woman Zimas as soon as a Bianca Yango call for. The minister said about when you know. Now, upon my aunt, I said another a good so I could see number negative to say a something. I something.
Woman could look common for 4 times or some pipe go come at Romo Fam. I'm going to be a radio commerce. Monko na monko ehwe krono a Nyankopon de monko so no na mo se Nyankopon ka kire wo ye no kofo na do ka ye nyina no ye no Canada no na mo se asase ne asase bedi a enfusuo ayeso ma wo mo ko ba ya wo mo abu enipa tete Canada asase no so omo susu sire Nyankopon ye ne yo wo mo abu Canada fo no ya omo tete asase no so no so almost see Nyankopon no boss so na asase no bo wo mpo no wo mabu nkrofo no se wo mo susu anak ma no abrempo no akesefo no giant no wo mo susu nyame yanti o abrane no enenye no na ekoso no tinne sa na menu mienso adwene hu se yantu so bibi susu Nyankopon edine na Kristo ne timi mo ho ban eti be yi nya fi Yesu so de nya yewure akose bi fufurum ye be yi nya fi Yesu so de yewure anase de nya koto bi fufo so odofo nya de agam ya na eguso ayeye no wenti omko sra ye no a omba ye no enema ma hu ye no ana omde atenka boni bi ade baaye de yanti ai Ateto so say na Israel for nyina nwi tia Moses ne Aaron eti nipa edumienu no omko sra ko ne baaye no na omde atenka boni baaye no enipa duru de atenka boni bo si to mo nyina ya ase asui wo mo nwi tia enipa ne dikan Moses ene onua Elon na honya ka kire won say ana ka funu ka kire Moses ne onua say e ka yanku a Moses se pa na mo beye yesre so idi a e ka yanku a ake wo bi ba sa e ka yetra mi simu asom ko asom ne wuwu ho eni o ana sefo ampo yo ana sefo akwa no e ya me se ye be wu asense be ko ye nimu e ka yanku aka ya wu that's it na adenti na Awurade de ye ba sa sisuo semeton kranta no what it se Awurade de ye ba se yenko hia nipa akasefo tumfo ene wo mo ye giant abranefo yi wo mo kunkum ye sekaya no na wo ya yire no na onfa ye yire no ene ye ma no mu anya na ye ma ye se be sa da komisi what anya ye na ye ma ye se be komisi e bia na ekọ no ye say yare awodo a Kristo asa awo asafum nempo wasa ofa asafum panimfo ensa so wafa asofo ensa so asa wafa asembakafo ensa so ayebe asa enne yesi afedie sa tumi na Kristo di ma ye di djuma nyina no eni ho bio edi say die face mask ene betimi a protect ye me kan wo bikasa koi na asem wa odofo enye masem na wo pampo pang maso enya ni modern ye mu a na parisi ba bi otomfo bobo so na wo hia no eti die si ye jamo bleso mo bu nya ni mutia no eno ne ekosoe eno nti na fedie wo mu twanya me mpo ase sa Kenafo asotefo no nipa ho no wo mu ntimi no mkoko eto mabu nyame o pap kokko no anim tia nyame no a wo mesum ba ba bia no motie bia mo mfa wo kum edidefo amakan no o mabu anim tia tie mo so mawu koi no se o se to mo se mo se mo yin tire mo me se titire yes na komisi ana Moses ne Aaron ade woni butubutu fam ana Moses ne Elon de o mani butubutu fam Israel afuno bejo ni nyina Israel asafu bejo ni nyina na nan ba Joshua ne yafu ni ba Caleb a ofa se no srafo no no asun so de won taale eti ni pamienu a ne ka enkrofo edu no ho ye o mo yedu mienu akosra kuro no ni pamienu pe 12 no ni pamienu pe na film ka se dabi ye Nyankopon ne so won na boss nya sase eni se giant bi wo kana kolmu kwa no a wonye giant nsiri Nyankopon no obo no no fi se anantuo enso nche sere what I say enanti no ye Nyankopon wo boy ho ba ne bedu sampempensuo yi wo no wo fe baba so no obekọ wi eti nkrofo no ye betim wo mu fi se nya ne kokoko no awurade be kokoko na rebe amaye enanti mo mienya gidi na breham wo omumu eto mo tun so mataliem sania wo mo anuan mu du no ka no nya ne be anya ne kure afi wo si eduna ka no ne o man nya tase bo so mbesi Joshua ne Caleb boy yenti o ne sa na ko nipa ka se mate se awurade akoa ya nya me ne na se ma hyem sa mekan obeka jem se o na wo nkwa ne se bakani ya wo nkwa na onim de ye wo nkwa na onim Bible no sa pepepe fi se enipa du mienu ko ba nipa mienu pe re be eyi o mo e kan de ne Nyankopon re be epe me wa
What the 5% Jamaican say? 60.66%. Yo, okachi nna bu nkunta na mame. Nipa do mienu na kwaye no. Nipa mienu pe. Ndina no Bible ka say eni dudu achi na kwaye dey. Eti enkyere se dudu no ko gina fa, enkyere se omo the right position. No. Se nipa dudu ko gina ba bi fa ko a, enkyere se omo do oso ne ntino. Ba bi omo jane ye. The Bible boy koko say, "May ni nipa dudu achi nkoye bone. Me ni nipa dudu achi emfra nyame asem no mo." Jafedi wo mumie no mo ka de ye no. The tase aboy kokusi o mabo. Koso me. Ada to aso a, no ka ke asapu no nyina say. Asase atwa mu kosa na ya na se para. Ti Joshua mo no ha. Si asero ade ani a. Ti se so wo ni a. Ode bedra. What do you bedra ase ne so? Na ode amaye. What am I? Asase ase no foso ni ewo. That's it. Arode no so atua ko na montie. Na momma ya nya Awurade asem so bone. Momma ya ntie atwe onyame anim. Momma ya nyame boni aye. Na de nyame ka ne anyini. Ne antu anamon. Ne be hu Awurade anim onyam. Na mo sro asem so fo no. Ti momma ya nsuo asase so fo ekosra omo a. Omo esusu no. Kase ya hwi anim. Adai. David ko Goliath. Kosoma me. Na wo ye aduane. Wo ye aduane wo mu nyina ye aduane. Nyame de wo mba ye aduane. Na wakata ma everyone so. Na wo mu de kata wo so mu tumi no afiri wo so. Na yen die Nyankopɔn krɔfoɔ no ye. Israel tue di ampɔ no ne man ne yenti no. Awurade die na chi. Awurade die na chi. Monsro wo no. Monsro wo no. Alafo ni na ka say. Ana safo mu no nyinaa. Si o nyane kale fa bo. Munko si Joshua ne Caleb abo. Yenti o. Enne nipa kan de ayi a on ye taa no. Nya no Bible kan ye no. What I say? Enne nipa tan papa ne ye dobone. Do be kan nyame ase be kan no. And Joshua ne Caleb we kan asem papa atitiri wo man ne wure no. Amomanya ni da so Kristo mo no. Yesi yensi na abo. Enne no na ekoso no. Enti no obi a obayi wanim akasa tia sa yale ye kosue ase nipa mfa awure hye Awurade Yesu mu no ne yanyi Nyankopɔn ni na metumi burade nyina so na metumi ade nyina yo no na Bible say ye kɔbɔ ye mpa ye kire Nyankopɔn no obese yale no enipa be ka kira o say nipa ka kira o say yale no na bia wo ka ho asɛm wo da say enti se betumi a nyame makwan a ye becho nyame amakɔ obi antimi nti obi a nyame ma kwan ya bi se wo rukuto ka na ebe ebem wo hye ne gina ho no mo wo da hye ndi esoro ti awo mo kwa so me na ode de mo nyam epo ya hye twada wo mo ba be si Joshua ne Caleb abo no wo si Nyankopɔn ne mo nyam pie hye twada ne mo hye atoma dan ne mo hye afo no nyina a kire wo mo nyina na ade kana kire mo se ana wo ka kire na kwa mo se o mo bu me anim tie mo si da Moses Israel man bebe ba ma ye da ben no mbebu manim tia kwakosie da ben no mo nyimi nie na mo si da ben no nyimi boni aye ana wo nyimi nie nse chani amai no wo mu no nyina die ma ye bebrebe die bi na menye do ya be bo won afede me di o ya le ba bo bi se ma hu se die akodu die na do magima die ene no na koso no ene die ka Nyankopɔn fa asofo nsa so obi betimi agina se obi kura wi bɔ mpa ye ma ni nyane obi ko betimi ka se mpa ya li ahodo obi hwan se na mu body diabetes hwan stroke ena de ene ti COVID-19 ne stroke ana e che no ye wasofo bebre ye di adanse se obɔ mpa ye ma obi a esi aye no ne hwan ye be ato no na nyame fa osa so esa esi a nyame fa nsa so ntimi nsa obi a COVID yi ya osususu Awurade hu ye boboda amen koso na ma say one no di Nyankopɔn bu fi se wo ma nye ndo be se wo am do ma ya ma ke say na me no no enne den ya nyi Yesu Kristo wu no be wu memu dan so ani a obe se ye koso pachesi yes asi abra be ka wo ma me tentem na ebe wa kakra na nso mo fa nche me ko yehwe Exodus 32 odipo mo se wo ma etasbie no eti ya dia asabie no na ntwase ya baaku ekosi ni mu a eye edu emiensa no odipo mo se wo ma etasbie no na Exodus tie ya ediasa emienu no ntwase ya baaku si ni metu miensa ti fi asem oma Aaron ni sika na nchiba what ti oma
Elon ayi sika na ntwie ba de ma wo mo ene sa na Ghana ewiase asofo odifo nyina yo yesi yesu ye sika na ntwie ba ye entoma ahwene bambo what is it koswe na amani wonu se Moses achere Moses akwani Nyankopon kwadi nkita ho no kwadi mnansem na dunu na wo man hu se wache no na o sa fi pon so ma no na one standing free ba bi okwan ne ma no amani bo awon no ba Aaron chen e no man nyina bo ma no ba Elon chen sorry ye nyame ma ye na ye nyame ma ti o ye nyame ma ye na wo ni ye nim na wo ni ye nim e bi se Moses yi mo wo nyame bia anka wa anyemo amfiri mezima ta so wa hono manam kokwa anyemo na fedie Moses na wodi ye nim beduru ha na mo no ye nim dia ye na obepo no so na Aaron ka che say we sika ka wo mo ye no asofo mo me anya very 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 extra careful asam na meka no wo ye kandifu a as a say wo show meka the confidence ewo wo mo adi wachi ni mu wo mo nya confidence wo mu na nya say bibia ni na hope Elon one show good leadership anche na kidifo no ndo meka say ye nyame maye no ano ana ono so munyi musika mra amfa nyame mamo koso e acha to aso se na Aaron ka che se munyi sika nka wo mo yere nom ana mo mama ni ana mo mama asumu emra me ati na bata ka to aso na man na sika nka wo wona asumu de bra Aaron that's na odie no won sem na ode pe ye na oyere na ntwa waguo na waka se Israel yere no nyame wo ye wo free me so asa so e ba ye ayo ho sem wodi sika kokko no ye na ntwie no wo ka cho me se Israel na ntwie yi a ye de mu masomade ene mokawa ene mo ringa ye no wo de yi mu free enko afie de beduru hanamo koso e na Ero hunu se wona ni aje ho no na ero hunu se wona ni aje ho no se kwa buti a wona nim ti nanu na koso no ti nani ba nyina ni aje first match ho eto bi kwa ti mi bo combination ya sa se eno na ebo ne ho ban wala se ofisi eno na ebo ne ho ban me bo a eti se nipa wura free Kristo boja no a ebo e ho ban esumu han mu no ne di ero koso first match mo koi na o se kwa buti wona nim na pai se o tina ne Awurade afahye na o tua hema bobo o sia afode that's it and afunju afode na ma na tina se dite no me na o sore kro ye na o reka che Moses say so ko ti Awurade Yakobon hu de kwaso na Moses de onim was sorry na san ko wachi na o ma de o film is na wo man no ameji o mu film sim ko afie de o meduru ha no wo mu din semone enne wiase din semone etia Israel Nyankopon no wiase ye wura fi Yesu Kristo mu meka wo ya meka ma asofo ene gidifo Kristofo fi se wonim di a won se de do onim na no se mra wo da se di Paul se afa mo be se bibu onu a won fa mu aten na ye gidifo ye ni na Nyankopon to me no etie nua ba estadameche wose won na wonim Nyankopon wan som no nya hwe na ye ne ye nim Nyankopon no ye ba som no na ye se ankoko som no na ye boni ama se Bible se do onim papa no wanye no ye boni ma ko som me rode ko ebrenity na omani afri kwan ya me kire won na disa ko no mama na afri kwan no so na wa ya na ntwe ba wa wo ma ye na ntwe ba na wa sorry na papa dia na fe de wo mu sori na bo fodie ma na omani agye ho ase me dwuma me di ye no aka se me papa ko me yen senchen pepere no na o ma hunu na ntwe ba na wonya hwe no omani agye no ka se Israel ye no nyame a wo ji wo free me so na ntwe ba na ye no won na Onyankopon yi wo free me sim bae na reka che Moses na reka che Moses na hu na o ma yi ma hu o ma yi se na hwe wo ya ma ya wo kwa wo ye o ma ya o mo kwa aseme na fe no mo ye boni ayefo na fe ma me kwai abu ntia wo na me bu hutia wo mo na me me wo mo nyina na me mfa wonye o man kese na Moses pa Nyankopon chew na Moses pa do Nyankopon chew say ade tina buhuti o man ya wodi ahoden kese ne nse ye de ekoyi wo me sim asase so na ade tina visit for car say as the money tv na koyi won ko ko me poso no pa wona for na se ni
Set for both for share wine. Nama bona by your man and your one. Amen. Yɛde pato an besia ayɛ tenten na nso mesra mo muntie mo so for brother kwasam jeje bin poni wonya wo dia share fama onua obɛnhyira